على جوج ماتشات اللي جايين لي كاليفيكاسيون ديال كاس العالم ان شاء الله. لي الماتش الاول اللي غيتلعب في الدار في الرباط في لو نوفو ستاد مولاي عبد الله. Et ensuite le match في زامبيا. Donc قبل ما نبدا لا كونفérence je voudrais féliciter déjà toutes les équipes nationales هذا العام اللي وصلوا اما الفينال اما داو لي تيتر اما لي U17 اما لي U20 اما لي فيمينين اللي داروا ان غران تورنوا تاعهما. وناتوريلمون الدراري ديالنا ديال البطوله اللي في الشان ان شاء الله باش السبت ان شاء الله يجيبوا هاد لو شان ان شاء الله ويفرحونا. Donc la liste pour les deux matchs les gardiens. Donc عندنا منير الخجوي ديال بركان، ياسين بونو ديال الهلال، وعندنا مهدي الحرار ديال رجاء. Donc les défenseurs Achraf Hakimi Paris Saint-Germain, Omar Hilali ديال l'Espagnol de Barcelone, Mohamed Chibi ديال Pyramide, عندنا جواد الياميك ديال نجمة، أشرف داري ديال الأهلي مصري، نايف أجارد ديال ويستام، آدم ماسينا ديال تورينو، عندنا سفيان الكرواني ديال أوتريخت، وعندنا يوسف بالعمري ديال الرجاء. ميليو تيران عزين أوناحي ديال الأولمبيك دو مارسيل، بلال خنوس ديال ليسيستر، إسماعيل سيباري ديال بي اس في اندوفن، أسامة العزوزي ديال لاجيو اوكسير ديال فرنسا، سفيان امرابات ديال فينرباتشي، نايل عناوي ديال لاس روما، وإلياس بن صغير ديال لاس موناكو. لي زاتاكون ابراهيم دياز ريال دو مدريد، إلياس أخوماش ديال فيلاريال، يوسف ناسيري ديال فينرباتشي، يوب كهبي ديال اولمبياكوس، مروان سندي ديال اتلتيك بيلباو، حمزه ايغامان ديالنا غلاسكو بالحق نورمالمون سي اوفيسيال غيكون في ليل مي طونك ما خرجتش من لو لوسك بالحق ديجا فيليسيت بور سون ترانسفير غيمشي ليل في فرنسا. شمس الدين الطلبي ديال ساندرلاند، وامين عدلي ديال بورمونس في الانجليز. Donc voilà pour la liste, نخليوكم تشوفوها. Donc on sera 27 joueurs Inch'Allah. Écoute, l'arrivée de Nail El-Anaoui comme d'autres joueurs auparavant. Aujourd'hui, Tkolot Chofom, le milieu de terrain. Milieu de terrain, Anna Richardson qui n'est pas convoqué, Anna Belahian qui n'est pas convoqué, Anna Targaline qui n'est pas convoqué, qui des joueurs qui jouent au haut niveau mais qui ont moins de temps de jeu pour le moment, qui n'arrivent pas à s'imposer comme je l'aurais souhaité moi au milieu de terrain. Mais les cartes, elles sont toujours redistribuées. Maintenant, Kamoudarib, l'équipe nationale, elle est dans l'importance toujours de gagner et de garder un équilibre. Tu parles des cadres de la Coupe du Monde 2022. Mais à chaque fois, je le répète, tu ne peux pas passer en 3 ans d'une équipe avec un groupe de 25 joueurs et 3 ans après, il n'y a plus de joueurs de la Coupe du Monde. Les cadres, ils sont là, il y en a qui jouent. Le cas de Azdin, à un moment donné, il y a la concurrence, ce n'est pas une question de il était en 2022 ou pas. Donc bien sûr que le fait qu'il y ait Nail ou un autre, la concurrence est liée. Après, Anna, à la Simana Likanchouf, elle a la forme du moment, elle a le style de jeu, l'Iran Bréo, que ce soit à domicile ou à l'extérieur, c'est différent. Ou elle a l'expérience aussi, parce que l'Afrique, Chauffe-Chaud, par exemple, sur différents matchs, Kainin, il faut qu'il s'adapte au maillot. Mais l'arrivée de Nail, qui a un profil, qui a un milieu de terrain, واش يقدر يلعب في les 2-8 واش يقدر يلعب في pivot. C'est un joueur qui est polyvalent, donc Rancho Fouad Simena, quel sera le meilleur poste pour lui pour qu'il puisse s'exprimer.